आदाब नाजरीन, मैं फ़ातिमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने न्यूज़ मोमेंट के जानिब से। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आइए बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। ब्रेक के बाद मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहें। TVS scooter at PSJ Asansol. Play smart, play pick with best scooty. For more information, contact us 8695607709 and toll free number 180012339999. किसान बगावत के कन्वीनर योगेंद्र यादव ने कहा कि ये किसानों की जुज़वी जीत है। MSP को लेकर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। किसानों की अक्सरियत के लिए मुल्क में MSP का होना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे ज़्यादा अहमियत भी रखता है। इसी तरह यागेश सीरत ने कहा कि ये बगावत तब तक चलेगी जब तक पार्लियामेंट में इसकी पुख्ता सुनवाई नहीं हो जाती। आइए आगे खबरों में सुनते हैं। किसान मोर्चा। गुरु नानक की यौम पैदाइश पर 3 फॉर्म कवानीन को मनसूख करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान का खैर मकदम। समीकत किसान मोर्चा ने इसे तारीख़ी तहरीक की जुज़वी फ़तह करार दिया। कायदीन ने तहरीक की फ़तह को 700 से ज़ायद किसानों के नाम वाकिफ़ किए जो साल भर की तहरीक के दौरान मर गए और लोगों, प्रेस, समाजी तंजीमों और समाज के हरास दहड़े को जिन्होंने किसानों की जद्दोजहद को किसी भी तरह से हिमायत दी। इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए BKU लखुवाल के जनरल सेक्रेटरी हरेंद्र सिंह लखुवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने ये ऐलान गुरपूरब के मुबारक मौके पर किया जिससे हमें खुशी हुई, लेकिन MSP पर कानूनी ज़मानत के बारे में दीगर बड़े मुतालबात में से अब भी ज़ेर अल्तवा है और हमें इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। जब तक हुकूमत कार्रवाई शुरू नहीं करती ये मोर्चा जारी रहेगा। इसके अलावा अगले लाइहा अमल का फ़ैसला SKM के इजलास में किया जाएगा जो जल्द बुलाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा, जय किसान आंदोलन के कन्वीनर योगेंद्र यादव ने कहा कि ये किसानों की तारीख़ी लेकिन जुज़वी जीत है। MSP के मसले पर अभी तक बात नहीं हुई है। मुल्क में किसानों की अक्सरियत के लिए MSP सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। पंजाब किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी मेजर सिंह पन्नावाल ने ताहम कहा कि ये एक तरफ़ा ऐलान है। उन्होंने मज़ीद कहा, किसान इस फैसले से खुश हैं लेकिन हुकूमत को MSP पर भी कानूनी ज़मानत का ऐलान करना चाहिए था। जमहूरी किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी कलवंत सिंह संधू ने कहा कि गुरुपूरब के मौके पर ऐलान एक अच्छी पहल थी, लेकिन हम पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म होने तक दिल्ली के सरहदों पर ही रहेंगे। तारीख़ी तहरीक के 1 साल के मौके पर 26 नवंबर को दिल्ली के सरहदों पर मज़ीद लोग जमा होंगे, दीगर अहम मुतालबात पर भी बात करेंगे। इसके अलावा SKM तमाम पेशरफ्तों का नोटिस लेगी और मज़ीद फ़ैसले का ऐलान करने के लिए जल्द ही अपनी मीटिंग मुनाक़द करेगी। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes 8th to 10, 11th to 12, science, arts, commerce, graduation,
honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS, and state level exam. For more information, call us 9932864067 or 8116183079। आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक आसनसोल पुर निगम प्रॉपर्टी टैक्स या बोगस साइकिल के वसूली के मामले में आसनसोल पुर निगम के टैक्स और लाइसेंस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन इस चक्कर में मुलव्विस हैं। पुर निगम के हक्काम को शबा है। पुर निगम हक्काम के इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक ये साइकिल आसनसोल पुर निगम के जमूरिया दफ्तर में सरगर्म है। अब तक ऐसे 3 वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं या शहर के हक्काम को इसका इल्म हुआ है। जमूरिया दफ्तर के इंचार्ज एक पुलिस अफसर ने 3 दिन कबल जमूरिया पुलिस स्टेशन में 2 FIR दर्ज कराई थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने तफ्तीशें शुरू कर दी हैं। साथ ही शहर के हकाम को शुबा है कि जमूरिया दफ्तर के कुछ मुलाजमीन इसमें मुलव्विस हो सकते हैं। इसी बुनियाद पर जमूरिया दफ्तर के लाइसेंस और टैक्स डिपार्टमेंट के 2 मुलाजमीन का जुमेरात को कुल्टी और रानीगंज में तबादला कर दिया गया। पुर निगम ज़राए ने बताया कि उनके खिलाफ मज़ीद तफसीली मुहक्कमाना तहकीकात की जा रही है। लेकिन ये साइकिल कैसे पकड़ा गया? मालूम हुआ है कि आसनसोल पुर निगम के जमुड़ियापुर इलाके के नंघा इलाके का रिहायशी कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया जात में है। चंद माह कबल इन्हें पूरा टैक्स अदा करने को कहा गया था। इसके बाद उसने पुर निगम को बताया कि उसने 3 साल के बकाया जात अदा कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने पुरानी कॉरपोरेशन का टैक्स अदा करने की रसीद भी दिखाई। इसने 2021 और 2016 इससे जाहिर होता है कि 1000 रुपये टैक्स अदा किए हैं। जांच में पता 11 तकरीबन चला है कि पुर निगम के ख़जाने में रकम जमा नहीं हुई थी। ये भी देखा जाता है कि रसीद पुरानी है या मनसूख। पुर निगम के हक्काम ऐसे ही 2 और वाक़यात के बारे में जान सकते हैं। दोनों सूरतों में एक ही तरीका कार इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद पुर निगम के हक्काम बेहोश होकर बैठ गए। इन्हें काट दिया जाता है ताकि कोई उनका इस्तेमाल ना कर सके। आम तौर पर ये रसीदें टैक्स जमा करने वाले के पास होती है। सिटी हकाम ने चेक किया कि ऐसी कोई 2 पुरानी या ज़ाया शुदा रसीद बुक नहीं थी। इस वक्त जमुड़िया पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत करके तमाम तफसीलात से आगाह किया गया है। मालूम हुआ है कि जिन 2 कारकुनों का तबादला किया गया है उनमें एक टैक्स वसूल करने वाला भी है। उससे पुर निगम की आमदनी में नुकसान हुआ है। आसनसोल पुर निगम के सिटी एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चट्टोपाध्याय ने कहा है कि इस वाक़या की वक्त में सिटी एडमिनिस्ट्रेटर का इंचार्ज नहीं था। अब इसका ऐलान किया गया है। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। 2 कारकुनों का तबादला करा दिया गया है। थोड़ी सी मज़ीद तफ्तीशें करें तो सारी बात सामने आ जाएगी। फिर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्रेक के बाद मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मोशन दुर्गापुर सेंटर एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2022 and 23 for classes 7th to 12th. IIT
JEE and NEET. For more information, call us 9434822278 or 8900120080। बानपुर से सुजीत सेन गुप्ता के मुताबिक समाजी तंजीम ACRT के तरफ से ढाकेश्वरी बरनपुर में प्रोविंशियल ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग शहरियों की मदद के लिए ज़रूरी सामान फराहम किया गया है। यहाँ ACRT की तरफ से खाने पीने की अशिया, अद्वियात और रोज़मर्रा की अशिया तकसीम की गई। सुमित सिंघाई, HT मुकेश लाल, नितिन खेमानी, आशीष कुमानी, विकास पारेख, मनीष बगडिया वगैरह मौजूद थे। तकरीब का एहतमाम RTI हफ्ता के तहत किया गया। अहम बात यह है कि ACRT के ज़रिए मुख्तलिफ समाजी काम बाकायदगी से किए जाते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फिजियोथेरेपी क्लिनिक, मेल एंड फीमेल at Shripalli GK Roy Sarani, Rupam Building, Asansol, near Upendranath High School. For more information, contact us on this number 70474568555। चितरंजन शहर में खौफ व हिरास के साए फैल गए हैं। आधी रात को चितरंजन रेलवे मुलाजिम के घर पर गोलियां चलाई गईं। चितरंजन के लोग खौफजदा हैं। मुलाजमीन के घर के सामने भौंकने वाले कुत्ते पर गोलियां भी चलाई गईं। आइए देखते हैं खबरों में। आधी रात को चितरंजन रेलवे मुलाजिम के घर पर गोलियां चलाई गईं। चितरंजन के लोग खौफजदा। चितरंजन रेलवे मुलाजिम की रिहाइशगाह के सामने चीखने वाले कुत्ते को गोली मार दी गई। चितरंजन शहर में खौफ व हिरास के साए फैल गए हैं। दोपहर 12:30 बजे के करीब दो बदमाश बाइक पर आए और 2 राउंड फायरिंग की। आज सुबह चितरंजन थाने की पुलिस ने जाकर रिहाइशगाह के सामने वाले जंगल से कुत्ते की लाश बरामद की और कुत्ते का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके जिस्म से एक गोली बरामद हुई है। चितरंजन थाने के पुलिस ने इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी है। वाकया के बारे में चितरंजन रेलवे फैक्ट्री की मुलाजमा संगीता भगत ने बताया कि कल रात तकरीबन 12:30 बजे बाहर से किसी ने उसे नाम लेकर पुकारना शुरू कर दिया। दोनों बदमाश उसे फटफाड़ कर पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो खिड़की से देखने गए तो खुद ही 2 बदमाश उसे निशाना बनाया और उसे गोली मार दी। उसके साथ कोई मसला नहीं था, लेकिन वो परेशान है कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। ब्रेक के बाद मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कोचिंग फॉर मेडिकल, NEET and AIMS by DK Lal Sir at Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, P. Bardhaman, West Bengal. For more information, call now 9832824975। मिशन निर्मल बंगला के स्कीम के मुसलसल नफाज के लिए जुमा को 11 बजे अयोध्या के पहाड़ हिल टॉप ग्राउंड में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। आइए देखते हैं खबरों में। पुरुलिया ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम ज़िला में मिशन निर्मल बंगला स्कीम के मुसलसल नफाज के लिए जुमा को 11 बजे अयोध्या की पहाड़ी
ہل ٹاپ گراؤنڈ میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ معلومات کے مطابق جمعہ کو ایک سادہ پروگرام کے تحت پرولیا ایودھیا پہاڑ پر سیاحوں کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کی بات ہوئی۔ اس موقع پر ضلع چیئرمین سوجے بنرجی نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے بیت الخلاء کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایودھیا پہاڑی علاقے کے مختلف گاؤں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے سڑکیں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ یہاں آنے والے سیاحوں کو سہولت مل سکے۔ دوسری جانب علاقے میں قبائلیوں کے لیے سڑک کنارے روزگار بڑھانے کی بات کی گئی ہے، نہ کہ یہاں آنے والے سیاحوں کو سہولت مل سکے۔ دوسری طرف ضلع چیئرمین نے کہا کہ ایودھیا پہاڑ کو ہرا بھرا اور صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کام میں محکمہ جنگلات کا تعاون بھی لیا جائے گا۔ جناب بنرجی نے ایودھیا پہاڑی علاقے میں قبائلیوں کی تکالیف کے بارے میں جانکاری مانگی تھی تاکہ اسے جلد مکمل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلیوں سمیت دیگر علاقوں میں بہت سے لوگوں کو حکومت سے سہولیات مل رہی ہیں۔ اس موقع پر ریاستی ترقی کی وزیر سندھیا رانی توڈو، ضلع مجسٹریٹ راہل مجمدار، ضلع چیئرمین اور دیگر معززین موجود تھے۔ بریک کے بعد مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اسٹیپ ان ابھینو گنی ہاؤس فار لیٹسٹ اینڈ بیسٹ ڈیزائنز آف جیولری ایٹ KN لین مکھرجی، آسنسول 1۔ ٹیلی فون نمبر 0341231190، موبائل نمبر 9933990442۔ It deals in diamond, gems and stones, gold, hallmark jewelry, silver items and utensils. پرولیا، کاشی پور۔ ورکنگ ایڈیٹر وکاس پرساد کے مطابق کاشی پور بلاک کے جوائنٹ BDO دھننجے کمار نے جمعہ کو پرولیا ضلع کے کاشی پور بلاک کے شملہ ڈھنڈا گرام پنچایت کے مختلف علاقوں کا معائنہ کیا۔ اصل میں اس دن کے اہم پروگرام میں مہاتما گاندھی نیشنل رورل ورکس پروجیکٹس کے کاموں کا معائنہ شامل تھا۔ اس دن پنچایت اور ضلع پریشد کے ممبران بشمول شملہ ڈھنڈا گرام پنچایت کے نائب سربراہ میگھناتھ رائے موجود تھے۔ اس دن سماجی کارکن جتن گوسوامی نے بتایا کہ شملہ گرام پنچایت کے میٹنگ روم میں آج کاشی پور کے جوائنٹ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسر نے گرام پنچایت علاقوں کا دورہ کیا اور گرام پنچایت کے منریگا کے کام کا معائنہ کیا۔ اس دوران گرام پنچایت کے نائب صدر میگھناتھ رائے نے کہا، انہوں نے کہا کہ آج جوائنٹ BDO پنچایت اور ضلع پریشد کے تمام اراکین کی موجودگی میں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بایوفینا، ڈرنک ہیلدی، اسٹے ہیلدی، لیچی فلیور۔ فور ٹریڈ انکوائری میل care@rkmgroup.in۔ کانٹیکٹ ٹول فری نمبر 1800258760۔ کانتی چکرورتی، CPM لیڈر، جن کا انتقال دل کے دورے پڑنے سے ہو گیا۔ ان کا عمر 84 سال تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں خبروں میں۔ CPM لیڈر کا انتقال ہو گیا۔ جمعہ کی صبح درگاپور کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں ان کی موت ہو گئی۔ اس کی لاش کو آج شام آسکر کے ابکار گارڈن میں CPM کے مغربی بردوان ضلع دفتر میں لایا گیا۔ CPM کی ضلعی قیادت سمیت دیگر لوگوں نے ان کے جسم پر پھول چڑھا کر انہیں آخری خراج عقیدت پیش کی۔ معلوم ہوا ہے کہ
موت کے وقت کانتی چکرورتی کی عمر 84 سال تھی۔ گھر میں دل کا دورہ پڑنے کے بعد انہیں علاج کے لیے درگاپور کی نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. انڈین ریلوے کے مسافروں کے لیے خوشی کا پھوارا۔ در حقیقت انڈین ریلوے میں سفر کرنے والے مسافروں کو اب پکا ہوا کھانا بھی دستیاب ہو سکے گا۔ آسنسول۔ ممتا بنرجی کے تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے مغربی بنگال میں تعلیم کی میدان میں بہت زور دیا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال حکومت خاص طور پر اعلیٰ تعلیم کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہے۔ ریاست کے مختلف حصوں میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج BC کالج آسنسول میں سرکاری باڈی کے ارکان کی میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس میٹنگ کی صدارت ملائے گھٹک، وزیر برائے قانون اور تعمیرات عامہ، حکومت مغربی بنگال نے کی اور اس میں کالج کی ہیڈ ماسٹر اور کالج کے سرکاری باڈی اسٹوڈنٹ کونسل کے اراکین اور NCC کے اراکین نے ان کو پرتپاک استقبال کیا۔ اس ملاقات میں کالج کی ترقی کے حوالے سے کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کالج کی جانب سے وزیر ملائے گھٹک نے کالج کی بنیادی ترقی کے سلسلے میں کئی تجاویز پیش کیے۔ ملائے گھٹک نے تمام تجاویز کو غور سے سنا اور یقین دلایا کہ ممتا بنرجی کی قیادت میں TMC حکومت ریاست میں اعلیٰ تعلیم کی ترقی میں کوتاہی نہیں کرے گی۔ SMS of the moment: Where there is shouting, there is no true knowledge. پرولیا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی طلباء کے روشن مستقبل کے لیے طلباء کو سرکاری طور پر اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ تقسیم کیے گئے، جس سے طلباء 10 لاکھ روپے تک قرض لے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے پہل پر طلباء کے روشن مستقبل کے لیے تعلیم کے میدان میں ہفتہ کو پرولیا ضلع کے رگھوناتھ پور سب ڈویژنل گورننگ اسمبلی ہال میں طلباء کو سرکاری طور پر اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ تقسیم کیے گئے۔ ضلع مجسٹریٹ راہل مجمدار، رگھوناتھ پور کے سب ڈویژنل حکمران ترنمول کے ضلع جنرل سیکریٹری ہزاری باؤڈی نے رگھوناتھ پور سے سب ڈویژنل میٹنگ روم میں 22 طلباء کو کریڈٹ کارڈ حوالے کیے۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ راہل مجمدار، رگھوناتھ پور محکمہ کے حکمران پریادرشنی بھٹاچاریہ، طلباء اور ان کے والدین موجود تھے۔ معلومات کے مطابق محکمہ ہائر ایجوکیشن نے طلباء کو اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس کے تحت مختلف ضلعی افسران کے دفاتر کے ذریعے طلباء کے کریڈٹ کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ طلباء کے کریڈٹ کارڈ ہفتہ کو پرولیا ضلع کے 4 بلاکس میں بھی جاری کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اپنے انتخابی منشورہ میں تیسری بار اقتدار میں آنے کے بعد یہ منصوبہ شروع کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ نے مغربی بنگال کے طلباء کے مستقبل کے مفاد میں انہیں تعلیم کے میدان میں مزید آگے لے جانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے واپسی کم سود پر کی جا سکتی ہے، لیکن طویل مدت میں طلباء زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے تک کا قرض حاصل کر سکتے ہیں۔
ضلعی مجسٹریٹ راہل مجمدار نے بتایا کہ پرولیا ضلع میں آج کل 46 طلباء کو اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈز حوالے کیے گئے ہیں۔ پرولیا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہال، مان بازار بلاک ہال، جھلدا محکمہ ہال اور رگھوناتھ پور محکمہ ہال میں کریڈٹ کارڈ جاری کیے گئے۔ ضلعی عہدیدار نے بتایا کہ تقریباً 100 طلباء نے کریڈٹ کارڈ کے لیے درخواست دی تھی، لیکن ان کی چھان بین کے بعد بینک حکام آج 46 لوگوں کو اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پروجیکٹ کے حوالے কিসের জন্য নিল? বোলপুর কলেজ থেকে বিটেক করছে। আচ্ছা, কত টাকা ওখানে লাগবে লোন? 2,90,000। আচ্ছা, কোন সাবজেক্ট দিয়ে করছে? বিটেক কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম অশোক কুমার চ্যাটার্জি। আচ্ছা, আপনি কি করেন? আমি ব্যবসা করেন? কোথায় থাকেন? রাঙামাটি। বলছি, এই লোনটা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন? হ্যাঁ, এই লোনটা পেয়ে উপকৃত মনে হচ্ছে? লোনটা পেয়ে আমি উপকৃত মনে হয়। ঠিক, পড়াশোনা কাজে লাগবে। পড়াশোনা খুব কাজে লাগছে। Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push bell icon for further notification.